Pertama-tama terima kasih untuk jajaran IJG yang sudah mengundang saya, selalu mengundang saya. Nah, topik kali ini sangat menarik dan saya dan teman-teman kayak Pak Rio ini salah satu yang paling concern terhadap scoring, terhadap scoring. Karena kita melihat banyak sekali atlet itu berhenti main golf karena dibiasakan cheating. Jadi mungkin Pak Rio juga sering mengulang-ulang juga kita punya satu credo ya, bahwa cheating adalah resep utama untuk berhenti main golf. Resep terbaik untuk berhenti main golf adalah cheating. Jadi kalau sudah main di back tee itu, udah di B, apalagi di A, itu udah biasanya berhenti yang main. Nah, juga di IJG ini cara scoringnya sebenarnya cara scoring ya pembinaan. Mungkin Om Joner, Om Gian bisa sharing juga tuh kalau di turnamen pro apa turnamen itu enggak, turnamen amatir yang nasional gitu ya, elit amatir gitu ya enggak, scoringnya ya memang kita harus benar-benar pasti bahwa itu benar. Kalau di junior ini kan masih mungkin Bapak-bapak bisa sharing kan, kita masih bacain tuh, masih bisa dikoreksi tuh, ya dibacain tuh hole by hole berapa cara pembinaan memang. Juga tapi yang namanya wrong score itu belum pasti cheating juga, makanya memang harus nanti Jojo dan Om Gian bisa ini belum pasti cheating, karena saya bisa sebutkan beberapa pemain atlet Indonesia itu mendekyu diri sendiri karena wrong score. Ines, bekas pemain nomor 1 Indonesia juga pernah wrong score di Singapura dan mendekyu diri sendiri. Ada yang sudah selesai turnamennya lapor, itu Naraji, saya kira di Filipina kalau nggak salah. Om Gian atau Om Rio bisa. Banyak, ada Petty ya, Pak Iwan ya, pernah. Nih, mungkin Pak Iwan juga bisa cerita. Anak saya sendiri, Akil juga pernah. Nah, jadi wrong score itu belum tentu cheating, tapi kalau cheating itu selain udah pasti skornya salah, resep utama untuk berhenti main golf. Mungkin juga di pro pun, kalau di pro cheating langsung di ban main minimal 6 bulan kalau nggak salah itu. Gitu. Jadi anak-anak semua untuk perhatikan. Terus juga kalau main juga sebagai kalau menjadi marker harus tahu juga musuhnya itu mainnya bagaimana gitu. Bukan diserahin ke KD ya. Jangan. Dan itu juga jangan diserahin KD. Gitu. Kalau KD itu tergantung KD tipnya Om, soalnya Om. Gitu. Nah, jadi juga sebagai marker harus itu nanti di rules saya kira ada bertanggung jawab, tapi memang kebenaran skor itu tanggung jawab akhirnya ada di pemain. Saya kira untuk nggak berlama-lama segitu aja. Selamat mengikuti ini. Iya, terima kasih. Webinar ini.
Iya, terima kasih. Saya gitu, Nih, itu Pak ini Denny. ada lagi, ya terima kasih Pak Ari. Ada lagi Pak Marcel yang setia juga ikut. Ya, beliau ini Wakil Ketua Umum Pembinaan PGI DKI. Selamat pagi Pak Marcel. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Pak Gian sebagai moderator acara ini. Silakan Om Gian. Ya, selamat pagi adik-adik semua dan para orang tuanya yang juga mungkin mengikuti. Hari ini topiknya apa? Cukup ya, tanpa mengurangi apa namanya importance dari topik lain, tapi ini salah satu yang menentukan bagaimana karakter seseorang di dalam bermain golf. Nanti Jojo akan jelaskan aspek-aspeknya apa aja. Buat anak-anak, adik-adik semua tolong diperhatikan dengan baik, dan sekali lagi Om sangat himbau jika ada hal yang kurang jelas bisa langsung dipotong atau ditanyakan, atau bisa dilewat ini ya, chatnya di Zoom-nya. Oke, Jojo, silakan Jo. Hello, good morning, everybody. Thank you, Ari, for the very good introduction. And thank you for Denny for hosting today's meeting. As we said, the topic will be about scoring. So scoring is unique in golf. Golf is a unique game where players are responsible for their own scores in a competition. Other sports might require, well, not might, but usually require a referee or umpire constantly monitoring the game to keep the game going. Like, for an example, if you watch the finals of badminton, they had an umpire monitoring the game so the game can go on, right? But in golf, we don't have a referee to make sure the game keeps going. Everyone is supposed to play the game of golf according to the rules of golf by themselves, right? We can't have 100 referees because that's not how the game works. So this way, a golfer must have character because it is very much a game of character. You are in charge of yourself, you're in charge of your own score, you're in charge of your own penalty. So it is very much a game of character. Now, the rules governing bodies of golf know this. And so, in Rule 1 is titled The Game of Golf. It's the very first rule that you will open in a rule book. Now, Rule 1.2a, so the second point in Rule 1, states that all players are expected to play in the spirit of the game. Now, I made the word expected bold there. Why did I make it bold? Well, they don't say all players are required to play in the spirit of the game, but they say expected. This is because you are in charge of your own character. Only you can control yourself, your own character, and what you do, and everything you do is controlled by you, right? So they can't require you to play in the spirit of the game, but they expect you to play in the spirit of the game. That is how much this game depends on character, which the RNA uses the word spirit of the game as character. Now, what is the spirit of the game? The very first thing in spirit of the game is acting with integrity. For example, by following the rules, applying all your penalties, and being honest in all aspects of play. Maybe Gian want to add right here about acting with integrity, the very first point. Langsung aja 3 poin nanti, Jo. Okay. And then the second point is showing consideration to others, which is respecting others, playing at a prompt pace, so play at a good pace, so you're not slowing down the tournament, looking out for the safety of others, making sure you don't kill anyone on the golf course with your golf ball, and not distracting the play of another player. You must show consideration to other players. And finally,
taking good care of the course. In Indonesia, we have caddies, right? But make sure that the caddies take good care of the course too. That is replacing divots, smoothing bunkers, repairing ball marks, and not causing unnecessary damage to the course. That's kind of like hinting on, if you're mad, don't slam your club to the ground. That might damage the golf course. You should take good care of the golf course. And this is the spirit of the game. And you are expected to do these three. They don't require you, but they expect you to do this because only you can control your character. Yes, Ya. Songbian. Jadi kalau kita mundur satu slide tadi, golf ini uniknya dibandingkan cabang olahraga lain adalah kita tidak ada wasit atau pengawas pertandingan yang terus-menerus mengawasi jalannya pertandingan, ya kan? Seperti kita tahu, contohnya karena kita baru dapat medali emas bulu tangkis. Nah, di cabang bulu tangkis kan ada wasit satu yang berdiri di kursi yang tinggi dan ada satu lagi malah disebutnya service judge, ya. Jadi untuk menentukan apakah si pemain itu melakukan service sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peraturan permainan bulu tangkis. Nah, di golf ini kan nggak ada 100% ini ya, apa namanya? Ada linesman lagi, Om. Nah, ada linesman tuh, Om Ari juga bilang, ingetin. Jadi ini, dan juga kan ada beberapa teknologi juga yang digunakan di berbagai sport untuk mereview apakah keputusan wasit atau linesman juga apakah benar atau enggak dan bisa di-challenge oleh pemainnya. Anyway, jadi di golf itu beda. Kita punya pertandingan yang mungkin satu grupnya ada 3-4 pemain atau mungkin 2-4 pemain ya, tergantung. Kita diminta untuk bermain sebaik-baiknya dan berlaku sesuai dengan rules of the game, rules of golf-nya. Nah, next slide, Jo. Terus kan di situ ada 3, kita di-expect untuk bermain sesuai dengan spirit of the game. Spirit of the game itu apa ya? Ya inilah golf itulah. Pertama, main dengan integritas, ya. Kita harus ikutin rule-nya dan kita harus, makanya kita penting untuk mengerti rules. Kita tahu apakah kita harus mengenakan penalti terhadap total pukulan skor yang kita lakukan atau kondisi-kondisi apa yang mempengaruhi skor kita di lapangan. Terus kita harus memperlihatkan juga toleransi kepada yang lain, sesama pemain di lapangan, sesama grup lain yang ada di lapangan. Contohnya bermain dengan pace yang bagus, dengan waktu yang baik, tidak lambat, ya. Terus kita harus memperhatikan keselamatan orang lain. Jadi kalau mau pukul, kita harus lihat apa teman playing partner kita ada di mana posisinya, apakah kira-kira membahayakan kalau kita pukul atau tidak. Itu hal-hal yang harus kita perlakukan. Kita ingat. Kita harus memberikan peringatan kalau kira-kira mengganggu atau membahayakan diri mereka gitu. Terus juga, nah ada satu poin tuh di situ, tidak mengganggu permainan orang lain. Jadi tidak mengganggu, tidak teriak-teriak, tidak ngobrol pada saat orang lain mukul atau putt atau ini. Dan jangan lupa taking good care of the course, merawat lapangan, ya. Mengembalikan pivot, ya, merapihkan bunker, merapihkan ball mark yang ada di green, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak lapangan tersebut, misalnya banting-banting stick ke fairway atau ke rumput, gitu ya. Itu kan bisa membuat rumputnya rusak, gitu. Dan juga jangan lupa kita bisa didenda karena hal itu kita lakukan, misalnya di green, kita saking keselnya putting mungkin setengah meter nggak masuk, terus kita kesel, kita lupa, kita hantam putter kita ke green-nya rusak. Itu kan nanti mungkin mungkin bukan kalian yang bayar denda, tapi mungkin orang tua kalian didenda, gitu kan. Itu mungkin saja terjadi dan sudah pernah terjadi, gitu ya. Ini nggak perlu disebutkan siapa-siapa saja, tapi itu perlu Om Jan bilang pasti sudah pernah terjadi. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Oke, Jo, next.
Yeah, and we also need to emphasize that that is rule 1. Ya, itu hal pertama di peraturan yang perlu kita pelajari, bukan cuma kita pelajari mengenai ini, mengenai penalti, mengenai apa di air atau gimana, tapi ini juga ini hal pertamanya ya, di buku peraturan. Yes. Okay. Now we will go on into the scoring part of golf. If the keyboard would work. Yes. In scoring in golf, scoring is used in a form of play called stroke play. And we have 2 ways to play competition golf. One is on the left, that is stroke play. That is most tournaments that we play is most likely stroke play. So everyone should know what stroke play is. But there is also match play, but we're not going to discuss this today because match play doesn't really require scoring. It's a different way to play golf. So scoring is on stroke play. Now, this is a scorecard, which it's quite clear this is a scorecard. You might have seen this. This is IJG's own scorecard. To clear up some misconceptions that some of the newer juniors might have, I'm not saying you do have, but just to clear it up, in a scorecard you will have a player, which is Dave. In this case, it is Dave. That is the player, that is who is on this scorecard. So when you turn this in, this is Dave's scorecard. And then at the bottom bit, which is this bit here, this is where you, if you're marking Dave, this is where you're going to write your own score. We will emphasize this later on. The 2 ends of the scorecard, as I said, the player, the person with his or her name listed on the scorecard. In this case, it was Dave. And the marker. The marker is whoever is going to write the player's score on that scorecard and responsible also for certifying that scorecard. Jadi ini scorecard yang untuk mencatat skor permainannya pemain Dave Matteo Uniputi. Nanti markernya bisa aja mungkin Rafa, bisa mungkin Kodri gitu ya. Jadi nanti ke Rafa atau Kodri kalau jadi markernya catat skornya Rafa atau Kodri di bawah gitu ya di sana. Tapi catat skor Dave tetap harus yang di kolom yang di atas ini. Oke. Udah jelas, nggak ada pertanyaan? Next, Jo. Okay, so to determine who is the player and who is the marker, well, the player will be determined, but who is the marker of a scorecard, before you start your round, you're supposed to do what is called the scorecard exchange to determine the player and the marker. Traditionally, we usually, like what is shown here, we would swap scorecards, right? But this isn't really the safest method in the current situation of the pandemic. But as long as what happens is this, to establish the players and markers, that's pretty much what a scorecard exchange is. Now, to make sure we get the scorecard exchange correct, it has to go on a cycle, a full cycle, like what is shown on the screen. So the person with the white shirt is giving out his scorecard to the person with the yellow shirt, and then it's going on a full cycle. This is opposed to what some people do. If you play with a card, you might do something like this. The white shirt, let's say, is playing with the guy with the yellow shirt, and then they just exchange scorecards like this. So like flip, like fully just 2 people exchange. This isn't like illegal, but the best practice so that the whole group can play fairly is you should exchange in a cycle like the arrow is shown over there. Oke, scorecard tadi kan misalnya kalian udah dapat ya scorecardnya Dave. Misalnya scorecard itu diberikan kepada masing-masing playernya. Jadi pada saat registrasi, Dave pegang scorecardnya Dave, terus Jojo pegang scorecard Jojo, Rafa pegang scorecard Rafa. Sebelum bermain sebaiknya ditukar, diputer. Nah, cuma yang sekarang kalau
adik-adik perhatikan pada saat kita registrasi di IJG kita sudah mulai terapkan scorecard sudah langsung di-assign pada saat registrasi. Jadi pada saat registrasi misalnya dalam satu pairing itu ada nama Jojo, terus Dave, terus ada Rafa, terus ada Kodri. Nah, scorecard Jojo tidak akan dikasih lagi ke Jojo, tapi langsung dikasih ke pemain nomor 2 di bawahnya, nomor 1 satu pemain di bawahnya. Misalnya Dave. Scorecardnya Dave langsung dikasih ke Rafa, scorecardnya Rafa langsung dikasih Kodri, dan scorecard Kodri langsung dikasih ke Jojo. Itu yang sekarang udah kita lakukan di IJG. Tapi kalau kalian tidak ada assignment seperti itu, kalian harus sebaiknya melakukan dengan diputer. Jadi kalian nggak tukeran scorecard, misalnya ini di contoh ini kan Jojo sama baju kuning kayaknya Anderson ya, baju anyway, tapi jadi nggak tuker antara dua pemain. Jadi pemain A pegang scorecard B, pemain B pegang scorecard A, itu sebaiknya tidak dilakukan. Tapi sebaiknya diputar. Jadi itu untuk menghindari kecurigaan lah dalam tanda kutip. Oke, Joe, next. Okay. Now. Yo, sorry, Oh, yes. bentar. Saya harus ngomong selamat datang dulu Pak Reza, beliau Ketua PGI DKI. Saya lihat beliau baru masuk. Itu aja dari saya. Thank you. Silakan. Oke. Oh, good morning, Kak Reza. Now, we have the player and the marker, right? Now, what is the responsibility of each of these two individuals in charge of the scorecard? While playing, the marker's responsibility is to enter and certify hole scores on the scorecard, like shown over here. And then after each hole during the round, this is from the rule book, I didn't make this up. After each hole during the round, the marker should confirm with the player the number of strokes on that hole. Now notice that they say marker. They didn't say the marker's caddy should confirm with the player what his score was. The rules say the marker. It's because you, as the marker, you should be the one that is writing the scorecard and not your caddy. Okay, because the marker will sign to approve the scorecard later, right? So the person that's putting the seal of approval on the scorecard should also be the person that's putting in the stuff into the scorecard. So as it says, it's the marker, not the marker's caddy. And then the player also, of course, has responsibilities. He has to keep track of his own score. And then the player will later be responsible to return the scorecard to the committee. Now, if the player breaches any of these requirements in Rule 3.3b, the player will be disqualified. So if you want to summary this one shortly, or maybe we don't need to. Gian, you're muted. Jadi ini responsibility dari ini diambil dari rulebook ya. Marker tugasnya memasukkan hole by hole score dari si pemain yang dia mark, yang dia harus monitor skornya. Dan dia harus mengkonfirm kepada player tersebut berapa skor yang dilakukan oleh player tersebut di setiap hole, ya, including termasuk juga penalty skornya, penaltinya berapa, dan masukkan total skor itu ke dalam scorecard. Si player yang bersangkutan itu bertugas untuk mencek dan mencek hole by hole score dan mengembalikan scorecard. Nah, selama permainan juga pemain harus melakukan tracking terhadap monitor skornya sendiri tentunya di setiap hole ya. Nah, jangan lupa jika ada pelanggaran terhadap ketentuan ini, player akan didiskualifikasi. Itu aja dulu.
Silakan Jo. Yes, and don't forget the marker is you and not your caddy. Ya, jangan lupa. Mulai dibiasakan bahwa markernya itu adalah diri masing-masing. Jadi selain kita monitor skor kita sendiri, kita harus belajar memonitor juga skor pemain yang kita diberikan tanggung jawab untuk mark, untuk monitor. Jadi jangan dibiasakan untuk menyerahkan hal tersebut kepada caddy. Oke. Okay, now we will do a simulation. Say this is a hole, and in the scorecard earlier, it was Dave, right, as the player. So let's pretend Dave is playing this hole, and this is hole 1. And later on, we will ask someone to declare, we will assign someone the marker, and the marker will have to know what Dave did on this hole. So let's pretend Dave plays this hole and his shots are the arrows, yeah? And he hits it there, he hits it there, he took a drop, he hit it there, he's on the green, now he's in the hole. Now, Yan, would you like to assign somebody as the marker for Dave's score? What was Dave's score? Can anyone tell me what was Dave's score here? 6. That is good. Who was that? Would you like to say your Hey, name? Benjamin. Benjamin. For me, it's 6. That's my answer. Yes, anyone else have a different opinion that it is maybe not 6 or it is 6? No? 6 also. 6. It's 6. 6. Good. So everybody was listening to our first session about bagus. penalty area. Dave here shot 6. And good that you counted. Now that you've counted. Ada yang sebentar Om. Oh, yes. Potong. Ada yang menghitung lain dari 6? Ada yang mau bertanya gimana cara ngitungnya supaya jadi 6? Halo? Ada yang belum jelas kenapa bisa jadi 6 pukulan? Because the Jangan Ben yang jawab. Ben udah ngerti. Om nanya yang nggak ngerti. Ada yang Ayo, semua jelas nih kenapa jadi 6? Kayaknya jelas nih kayaknya. Pukulan pertama dari Tibok, pukulan kedua di sini. Ini sorry, Jo. Om gerakin mouse tapi your mouse is support. Pukulan yes. kedua ke sini masuk. Jadi dia ambil opsi untuk drop, mungkin ya 2 club length dari ininya, dari point of entry-nya. Nah, pukulan berapa tuh di situ? 4, 5. Ayo, siapa yang bisa? Nggak ada yang mau jawab. I think they're a bit shy. Karena pukul. 3. 3. Oke. Jangan lupa penaltinya. 4. Oke, good. 4. Karena dikenakan penalti, jadi pukulan dari titik X itu adalah pukulan ke-4. Terus pukulan ke-4 dipukul masih belum on, dia ngechip ke dalam green, pukulan ke-5 sehingga sudah di green. Pukulan kelima udah ngechip, terus langsung ngepat, 1 pat jadi 6. Gitu hitungnya. Ini penaltinya jangan lupa ditambahkan di situ. Pukulan keduanya masuk air, pukulan berikutnya pukulan ketiga ditambah 1 pukulan, jadi pukulan di titik X adalah pukulan ke-4. Itu tadi. Yes, so for Ben who got it 6, now let's say Ben was the marker of Dave. So here's the scorecard again. Since we just finished hole 1, let's say Dave already got 6 here in hole 1. Now, where do you write the 6? Do we write it? Hole Do 1. we write it here, or do we Yes. write it here? Yeah, that's the first option.
The top. first Nah, option. Okay, good. Oh, who's that? Who drew that? Okay, so Dave's score should be 6, and you write it there. Is it you or your caddy that's gonna write this? You. Yeah. You. Yes, Myself. should be you. Okay, not your caddy. I even wrote you. And then let's say you got 7. And you write your 7 down there. And don't be sad, Dave got 6 and you got 7. It's fine. There's still 17 more holes to play. Okay? That's a good one. Now, let's discuss about returning the scorecard. My mic is on. Yes. Yeah, yeah. Is there a question? Nggak ada. Next, yuk. Okay. Okay, now we will discuss returning the scorecard. Now, after the round, the player and the marker who was keeping the score, let's say it was Dave and Benjamin, they must certify the player's score for each hole, and the player must return the scorecard to the committee. As shown here, they're returning the scorecard. These 3 juniors are returning the scorecard to the committee. Now, the first thing you should do when you finish your round, the marker must certify the whole scores on the scorecard. So the marker just has to fill in all the scores, and then that's it. That's the extent of your job as the marker. But the player, what should the player do? Now, by the rules, the player must do these 4 things when the round is ended. They should carefully check the whole scores entered by the marker and raise any issues with the committee. So if, for an example, the whole score is different, you better make sure which one's the right one. And if you have any questions, you better ask the committee. And then must make sure the marker certifies the whole scores on the scorecard. What that means is the marker will have to sign the scorecard later, which we will talk about. The player must not change a whole score entered by the marker, except with the marker's agreement or the committee's approval. So what this means is, if you're checking your scorecard and you see that, oh, this hole is wrong, let's say it says it's a 4, but it should be a 5. You cannot change that score unless only the marker, or with the committee's approval, then you can change your score. So your scorecard, when the marker gives it to you, you're only allowed to check and make sure it's correct. If anything's wrong, you have to change it with the marker and the committee before returning the scorecard. And then later on, you must certify the whole scores on the scorecard. That means you should sign the scorecard and then promptly return it to the committee, which means that your score is submitted. You've given the score to the committee. After you return the scorecard to the committee, the player must not change the scorecard. This means that after you return the scorecard, well, it's pretty much explicitly, you cannot change the scores on the scorecard anymore. If the player breaches any of these requirements, this is also Rule 3.3b, the player is disqualified. Jadi udah jelas ya, begitu setelah selesai pertandingan, permainan, marker harus memeriksa hole by hole score yang ada di dalam scorecard tersebut. Nah, must certify, jadi si markernya. Player yang bertanggung, jangan lupa penekanannya adalah player yang bertanggung jawab terhadap scorecard tersebut, karena ini scorecardnya dia. Jadi misalnya Dave gitu ya, itu harus memeriksa kembali whole by whole score yang dimasukkan oleh marker. Dan kalau ada ketidaksesuaian atau tidak ada hal yang
meragukan, bisa didiskusikan dengan panitia. Oke. Make sure bahwa dan juga make sure memastikan si marker itu memasukkan skor dengan benar. Dan player tidak boleh mengganti scorecard yang ada, ya, mengganti skor yang ada tanpa persetujuan marker atau persetujuan panitia. Jadi dia harus tahu gitu. Nah, master device and score balik lagi, dan harus setelah beres semuanya, tanda tangan player dan marker baru dikembalikan. Dan setelah itu juga tidak bisa lagi diganti lagi itu scorecardnya. Kalau ada player yang melanggar ketentuan di atas, player ini akan didiskualifikasi. Walaupun kesalahannya kesalahan marker. Kenapa? Walaupun kesalahannya kesalahan marker, tetap yang bertanggung jawab adalah Playernya. Yang didisqualified tetap playernya. Yes, that is correct. Now, karena kan itu ada poin yang balik lagi ke atas. Player should carefully check. Player harus memeriksa kembali gitu ya, hole by hole yang dimasukkan oleh marker. The player. Mungkin perhatian juga buat ini ya, pemain dan orang tua tidak bisa menyalahkan marker. Ya. Apalagi caddy. Very good. Ayo. Okay, now we will discuss, over here we were discussing what you should do when the round has ended. Now what usually happens is in the certifying process, there is a process called scoring, right? Scoring is where you go to the committee room and then everybody sits down and everybody checks their score and then signs it and then returns it to the committee. Now, what you should do to make sure that this process happens smoothly and quickly is before you enter the scoring room or table, first up, you should tear the marker scorecard. The little bit that's your scorecard as the marker, you should tear that and then give the scorecard to the player so the player can check it. Now, cross-check all your scores, which is after that, your whole group has to cross-check all of their scores. Settle any disputes of non-matching scores that can be settled. So before you enter the room, if there is a problem, do not enter the scoring room or table. There are other flights that also need to do scoring that need to do scoring. And if you hold them up, then you're holding up the whole tournament. And that is not in the spirit of the game. That is not consideration to other people. So before you enter the scoring room, you must settle any disputes that you can settle of non-matching scores. And then if there are no disputes anymore, then some people say you can only sign the scorecard on the scoring table, but you can sign the scorecard outside the scoring table as long as there is no disputes. And then you enter the scoring table and your scoring process will be really fast. Now at the scoring table, let's say you've done all the 4 things up there. At the scoring table, any unsettled disputes that were from earlier has to be settled here, right now, right on the scoring table. You have to settle them here. Both the player and the marker must certify that the player's score for each hole is right. That is settling all the disputes. If you have any questions, let's say on hole 6, I hit it into the water. Now, I went like this. Now, is it 1 penalty or is it 2 penalty? Maybe you have a question like that because you don't know the rule. Well, you have to settle it right here, right now. This is your only last chance to settle it, or else without any consequences. Because after you return your scorecard, there will be consequences for wrong score. And then after you've settled everything is done, there is peace and everything's correct. Now you can sign your scorecard and return it to the committee. So this is the proper way, the proper process for scoring. You must follow this. So
it will all happen smoothly. Now, since I don't see Pak Gian, we will keep going. Now, oh, Pak Gian's here. Ada. Jadi ini ketentuan atau mekanisme yang secara umum ya. Mungkin yang sekarang dilakukan di IJG masih sedikit berbeda karena seperti yang tadi Om Ari bahas di awal bahwa ini masih sifatnya pembinaan. Jadi yang agak berbeda adalah pada saat komite membacakan atau mengecek, sama-sama mengecek di meja scoring kalau di JG kan, sama-sama mengecek dan masih bisa melakukan diskusi di meja scoring. Mungkin berbeda kalau di elit amatir atau di turnamen pro gitu ya. Pada saat masuk ke meja scoring udah beres ya udah gitu ya. Kalau ini kita masih bisa diskusi lagi pada saat komite bacain, misalnya skorernya mungkin Om Denny gitu ya yang ngecek, yang berhadapan 3 orang, Dev, Rafa, sama Ben gitu ya. Itu masih bisa, Ben berapa di hole ini? Mau coba dicek lagi, jadi inget-inget lagi gitu, masih bisa seperti itu. Cuma kalau sampai nanti beres baru di tanda tangan, baru di submit. Itu yang kita lakukan agak berbeda. Cuma kalau di contoh ini adalah yang lebih strict lagi, bahwa di scoring table itu sudah harus disertify dan sudah harus ditandatangan kalau belum ditandatangan. Itu aja sih bedanya. Silakan Jo. Yes, so we would like to use this process. So especially the bigger kids, the older kids that have played and have experienced tournament golf before, to make sure the committee doesn't have a tough time scoring, please follow this process. And now we will continue on and discuss what happens if you have a wrong score. A wrong score happens after you've returned the scorecard and then you find a problem. Let's say you already returned the scorecard, you left the scoring table, and then you took a shower, and then you walk back to the leaderboard and you saw that, oh, my score is wrong. Like, let's say I should have shot 85, but it says here it's 84, and then this is where wrong score happens. It is after returning the scorecard. Because before you return the scorecard, you can still change your score. So nothing is technically wrong before you return the scorecard. Now, the rules only have 2 definitions for wrong scores. The first one is a score returned higher than the actual score. Now, what is this? What is higher than actual score? So let's say we're gonna use the score from Dave, and on hole 5 here, hopefully the font is big enough, Dave got a 5, or it says on the scorecard that has been returned. This is the scorecard that's returned to the committee. Dave got a 5. But Dave checked his score, and Dave's actual score is actually 4. This usually doesn't happen, but there is a case, because there's only 2 cases in the rules, and that is higher than actual score or lower. Now, can anybody tell me what happens in this case, where Dave should have gotten a 4, but in the scorecard that was returned, Dave got a 5? Oke. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang bisa jawab? Jadi di scorecardnya Dave, angkanya yang masuk itu 5. Ya. Tapi di catatan pribadinya Dave, ternyata skor dia 4, dan mungkin markernya juga setelah di-review lagi, benar nih, kayaknya tadi Dave pukulnya 4, tapi ini scorecardnya masuknya 5. Nah, apa yang terjadi? Udah ditandatangan nih scorecardnya ya, udah ditandatangan. Terus? Yang terjadi gimana nih? Ada yang bisa jawab? Enggak tahu. Gali. Aku pernah kayak gitu, tapi nggak tahu gimana caranya. Rama, ada jawaban? Jawab aja dulu. Pakai skornya punyanya si marker. Oke. Which is yang ada di kiri nih, yang 5 ya? Iya. Oke. Terus yang lain ada punya pendapat lain? Punya scorecardnya si markernya dia.
Dave itu disamain sama punya si Dave. Oke. Enggak, ini kan situasinya udah ditanda tangan Malika. Oke, Jo, silakan Jo. Jawab. Jo. Yes, Kasih lihat jawabannya. so what happens here is because the score has been returned and turns out that Dave should have been a 4, so he returned a score higher than what his actual score was, then the higher score stands. So what that means is the 5 is still a 5. You cannot change this to a 4, even though Dave actually got a 4. So this is what happens if the return score is higher than the actual score. Jadi kan This is our tadi ingat first asumsi di scenario. awalnya ini scorecard udah masuk, udah beres, ya, udah ditanda tangan. Ternyata baru disadari lagi ada kesalahan. Yang dipakai adalah skor yang sudah dimasukkan, which is yang kali ini lebih tinggi daripada menurut catatannya Dave gitu. Jadi yang dipakai adalah di hole 5 skornya Dave yang berlaku, yang masuk adalah 5 bukan 4 gitu. Oke, next. Yes, so now we will Jojo, Oh, yes. kalau saya lihat tadi pertanyaannya begini, sudah ditandatangani, tapi belum diserahkan. Boleh dikoreksi nggak? Karena Okay, so kalau sudah, so it's already signed, but you haven't given it to the committee. That means it's not returned yet. So you can still change the score. Am I right, Joner? Can you? Yeah. Yes, Joner, thumbs up. That means I am correct. So that means you can still change it as long as you have not returned the scorecard. Returned means you give the scorecard to the committee. Now we will go to the hot topic. Sorry, Oh, Jo. yes. Itu tadi kan angkanya lebih tinggi, sama kalau yang lebih rendah. Soal penaltinya gimana, atau DQ-nya mana? Kalau lebih tinggi, apa dia di DQ? Kalau gimana tuh? Soalnya tadi belum ada penjelasan perbedaannya tuh. Enggak, ini belum bahas yang lebih rendah Om Rio. Belum Ini bahas, baru bahas Om. yang lebih tinggi, masuk dulu Nah, satu-satu Om maksudnya Rio. kalau dia lebih tinggi, apakah dia di DQ apa enggak? Kan nggak ada Enggak, kan udah kepastian. dijawab. Kan udah dijawab, higher score-nya yang dipakai. Oke, tapi jadi dia masih nggak ada masalah kan? Enggak ada lah. Ya berarti kalau bedanya kalau dia di bawah, oh ini yang di bawah belum ya? Belum. Nanti Oke, dulu, oke. sabar. One Oke. by one. Yeah, so what Omrio was trying to make sure is if this happens, then Dave here will not be disqualified. Dave Will can not be still play. Yeah. But Dave cannot make it to his actual score. Dave has to play with the 5. Now we will ini problemnya di rumah itu, Dave. Yeah, that will be a problem. Enggak lah. Well, it's me. Nggak teliti pas scoringnya. Ayo. Now we will go to the hot topic, the one that everybody wants to know. Returned score lower than actual score. So what does that mean? Well, let's say we're using Dave again. On hole 5, he got a 4. But this is the return scorecard to the committee, yeah? But he actually got a 5. Now the rules doesn't differentiate between cheating, quote unquote cheating, and wrong score because it was accidental. Because, well, the rules cannot decide if you cheated or not. The rules can only see the score. That is why it is expected that everybody plays with integrity, with the spirit of the game. So whatever happens, whatever the reason was for the wrong score, well, it is already wrong score. You can only see lower and higher. So it doesn't matter if it was quote unquote cheating or if it was accidental. It's only lower or higher, and that's it. Now, can anybody tell me what happens if Dave returned a 4 when he actually got a 5? Disqualify. Oh, Ben udah jawab tuh, disqualified kata Ben. Yeah, who is disqualified
if you were the marker, are you disqualified, or is No. Dave It's Dave. disqualified? It's Dave. Yes. So what Ben said is correct. If this was the case and this actually happened, then the player will be disqualified. The player, not the marker. The marker is fine. So there we go. The penalty is disqualification. And remember this, they don't differentiate between quote unquote cheating and admitting your own score. I want to emphasize that because some people do make a mistake that accidentally they gave the wrong score, but the penalty is still the same. The penalty is still disqualification. So anybody want to share about this? This will be a fun topic. Oke. This is why you should avoid this wrong score. Ini udah jelas ya, kalau kalian masukkan skor yang lebih rendah daripada skor yang harusnya terjadi, dan kalian mengakui hal itu dan di find out bahwa ini bahwa player tersebut akan kena diskualifikasi gitu ya. Ini contoh tadi Om Ari di awal udah sebutkan, ada juga misalnya yang terjadi di 2018 di Malaysian Amateur waktu itu di Shah Alam, round 2 kalau nggak salah ya, Rifki Alam itu setelah kita balik ke hotel malah malamnya, dia baru sadar bahwa setelah lihat live scoring, bahwa skor dia di salah satu hole itu lebih rendah dari yang harusnya dia yang terjadi dari ingatan dia gitu ya. Akhirnya waktu itu kita rapat, waktu itu ada Coach David Milne, Om Gian, Om Ari nggak ada waktu itu ya. Kita rapat, akhirnya kita ini kan bahwa ya kembalikan juga ke Alam bahwa dia harus lapor. Dan kita udah tahu resikonya bahwa dia akan didiskualifikasi. Jadi dia lapor paginya sebelum round 3 berlangsung, nah langsung dia didiskualifikasi. Nah, gitu. Ada pertanyaan atau ini dari yang lain? Satu hal yang penting di situ, Om Gian. Walaupun sudah tahu besok bakal didiskualifikasi, tetap besoknya harus datang menghadap kepada itu. Oh ya, itu kan ya waktu itu pagi-pagi kita lakukan, kita lapornya juga ke komite, kita datang pagi dengan ya istilahnya kondisi lengkap ya. Biarpun kita udah tahu pasti nggak akan ini, kita laporkan, Alam juga laporkan dan ya didisqualified. Gian, ada tambah ini nih poin yang namanya soal scoring yang Jojo udah ada bicara soal spirit of the game. Itu artinya dalam sekali, itu yang kita sangat perlu gitu buat parents, buat anak-anak tahu mengenai spirit of the game. Nah, satu yang tadi Ari ngomong mulanya itu adalah masalah soal KD. Kita tahu lah ini sesuatu yang bukan rahasia umum. KD itu memberikan sesuatu yang bagus tapi semu yang membahayakan bumerang gitu suatu saat. Karena si anak terbiasa dia dihitungin oleh KD. Dia makin gede dia tahu, oh iya tadi itu gue sebenarnya mestinya double, tapi KD gue bilang 5, ya udah. Nah, ini yang nantinya akan berat di kemudian hari. Nah, kembali lagi, ini kita ngomong bukan soal cheating, kita ngomong wrong score aja. Nah, anak-anak kita ini terbiasa oleh KD, ya. Lebih baik mungkin lebih bagus orang tua yang bantu ngitung daripada KD, karena KD pasti will do something yang akan untuk dia gitu. Tapi saya nggak mau nuduh gitu. Karena nanti kalau anak-anak tidak terbiasa menghitung skor yang seperti Jojo bilang, itu jangka panjangnya susah dibetulin karena menjadi habit gitu. Jadi ini kenapa saya bilang masalah scoring ini penting sekali. Ari selalu saya berdua ada dulu resepnya itu adalah bukan cheating aja, tapi wrong score itu bisa dilemanya besar gitu. Bisa mungkin ada orang yang benar-benar wrong score tapi dibilang cheating nanti. Nah, itu juga berat gitu. Banyak terjadi di anak-anak kita gitu. Dan hampir banyak anak-anak kena begitu, jadi akibatnya untuk di masa depannya gitu.
Jadi masa ini tolong diperhatikan masalah belajar menghitung skor sendiri. Itu penting sekali. Thank you. Oke. Thank you Om Rio. Mungkin ini hal-hal yang bisa diambil oleh para adik-adik semua, dan mungkin juga jika para orang tuanya juga turut mendengarkan atau menyimak webinar kita hari ini, bisa jadi bahan masukan ya. Yes, and that wraps it up. I forgot. That was it. Now, if anyone would have questions, Satu persatu dulu. Pertanyaan pertama dari Malika. yes. Kalau kita mengganggu orang lain, apakah dapat penalti? Nah, ini ada pertanyaan tadi tambahannya dari ini. Contohnya apa nih ganggunya? Misalnya, boleh dijelaskan nggak Malika? Kayak misalnya kalau pas lagi mau mukul tuh kayak ditanya Berapa gitu ya ya? pakai stick berapa gitu. Padahal udah mau mukul, terus itu jadi pukulannya jelek gitu. Oke. Good question, Malika. Mana Jo? Yes, so thank you for that. That is a very good question. What if the other players do not play in the spirit of the game, right? Well, in this case, there are penalties available for this. But in order for this to happen, you have to tell the committee, let's say, oh, player A is disturbing me while I hit. Mungkin, let's say, aku lagi mukul, terus dia tahu-tahu ngobrol sama caddy-nya dia. Atau dia tahu-tahu ajak ngomong aku pas aku lagi mukul padahal, gitu. Nah, the committee harus dikasih tahu. Kalau nggak, komite tidak bisa lakukan apa-apa. Jadi kalau terasa player itu mengganggu permainan, tidak bermain di spirit of the game, kamu tinggal lapor komite. Nanti komite bisa decide, karena itu udah player misconduct. Mungkin Om Joner tahu lebih lengkap kali, because I don't memorize rules. Terima kasih Jor. Kalau misconduct itu rules umum penaltinya diskualifikasi. Artinya kalau tadi seperti adik bilang ada spirit of game nggak dilakukan oleh salah satu partnernya, dia lapor komite. Komite cuman bisa kalau dianggap itu mengganggu, artinya mengganggu tadi miss of conduct, penaltinya diskualifikasi. Rules umum penalti conduct hanya DQ. DQ. Thank you. Oke. Terima kasih Om Joner. Ada jelas ya Malika? Ada news flash itu udah selesai Olimpik. Belum ah. Apa ya? Udah belum? Belum. Oh, belum. Olimpik ditunda karena weather, nggak tahu nih berapa hole lagi. Nanti ada decision competition will not start before 1:15. Bukan karena nungguin webinar dulu. Bukan. Tadinya mau ngundang Nelly Korda, cuma nantilah, belum mau saatnya nanti. Jadi, Gian, mungkin ini kalau ada anak-anak, ini kan dari tadi Jojo bicara, ini semua banyak mengenai spirit of the game. Kalau kita tahunya etika bermain kan. Nah, ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti nggak arti kata spirit of the game? Ya, tuh ada nggak dari kita yang karena kan banyak anak-anak yang masih belum tahu gitu. Coba ada yang mau tanya nggak spirit of the game itu apa? Kan kayak tadi Malika menanyakan kan, kalau saya diganggu gimana? Ya berarti orang yang ganggu nggak tahu spirit of the game. Iya. Bermain jujur. Bermain jujur. Ya jujur. Dia ada orang yang mau mukul bergerak, itu kan spirit of the game. Ayo Dave, coba Dave, gimana Dave? Nah ini seru nih kalau Dave. Spirit of the game gimana Dave? Artinya apa? Hah? Jujur. Terus nggak boleh apa? Marah-marah, ya kan? Nggak boleh marah-marah. Terus. Ya, betul. Nggak boleh cheating. Nggak boleh ganggu orang. Nah, nggak boleh ganggu orang. Nggak boleh main-main. Nah, apalagi? Nggak boleh kasih sama Kedi. Apalagi?
Gak boleh pukul-pukul stick. Nah, tuh Ah, itu banyak pas. Dev tahu. Itu Banyak. bener ya. Ini Nah. semua yang Nah. pernah. Dev, kalau ngasih contoh pinter ya Om, itu semua yang dia Pinter, lakukan iya. loh. Iya, Pernah nanti dia- kita belajar. Improving tante, Iya, improving. iya. Oke. Nah, ini penting. Oke, thank you. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari di grup ada juga, kalau ada pemain yang ngambek pada saat main, misalnya umur 8 tahunan, itu ditunggu atau didiskualifikasi gitu. Nah, menarik nih. Waduh, hebat tuh yang nanya. Itu yang nanya Amira Permadi. Oh, Saya boleh jawab yang ini nggak? Boleh Om. boleh. Ini ada pesan dari Coach David Millen ya mengenai skor. Nah, The score is not you. nah. Oh iya. You have a bad score doesn't mean you're a bad person. It's just golf. Ya. Jadi nggak perlu ngambek, nggak perlu ini. The score is not you. If you have a bad score doesn't mean you're a bad person. Itu Nah, yang perlu saya. tuh. Jadi nggak usah takut sama skor. Skor itu sekarang sama besok beda. Gitu. Dan jadi kamu juga akan tidak seperti itu. Ya, Dave. Nah ini Dave yang paling banyak tahu nih. Gimana Dave? Aku nggak takut sama skor, aku takut sama papi. So, Itu. Papi kenapa Papi? Papi kan nggak menggigit, Papi udah jinak. papi suka marah-marah papi ya. Enggak. Papi Kan lain udah kali jangan lari umur. ke lapangan ya. banget, Dave. Hebat tuh. Iya. Ben. Papi di clubhouse aja lah. Iya, papi itu kurang aja sama aku ya. Oke. Jadi harus diingat, ya harus please remember. Ini yang main anak-anak loh. Ya. Kedua, it's just a game. Betul. Ya. Ini belum. Yang ketiga, the committee itu panitia itu volunteer semua loh. Yang terakhir mungkin this is not the masters gitu loh. This is not the it is open. This is not the ini turnamen pembinaan. Jadi proses masih panjang. Respect others itu penting ya. Tadi soal mengganggu respect ya. Mulai di T number 1 kita harus encourage, harus mengucapkan ya kayak play well. Itu is a courtesy. Ya, courtesy untuk pada saat kita tuker scorecard mau tee off declare your balls. Habis itu kita harus you have to support each other gitu loh. Betul, support each other. Jadi kalau lawannya masuk air jangan tepok tangan, jangan ketawa gitu. Kalau lawannya pukul bagus kita tepokin tangan. Silakan Om Ketum, Om Reza. Yap. Iya, terima kasih Bapak-bapak. Ini mungkin samping saya mau nanya nih Alano, tadi ada pertanyaan bagus. Silakan Alano. Woi Alano, welcome Alano. Halo, ya jadi kalau ada satu player yang kalau kita lagi mukul abis itu diganggu, di pairing berikutnya boleh diganti atau enggak? Oke. Ini very good question. Very good question Alano. Gini. Jadi biasanya gini Alano, kalau pairing itu kalau kelas Alano kan kelas C ya kalau nggak salah ya. Kelas C kan masih main 2 hari. Biasanya pairing hari pertama itu dibuat berdasarkan discretion panitia. Nah, pairing di hari keduanya biasanya ditentukan berdasarkan peringkat ranking di grup tersebut gitu Alano. Tetapi bisa Itu saja komplain kepada panitia. Komplain tetap boleh dilakukan dan sebaiknya Yes. memang dilakukan. Yes. Sebaiknya memang dilakukan. Karena biar panitia juga mengetahui kondisinya di lapangan. Ya, karena playing by the spirit of the game itu adalah rule pertama di golf. That's the betul. first rule. It's very Betul. important. So if people are Very not important. following, then they shouldn't play golf because they didn't Yep. even do the first rule. Yep. So talk to the committee
and the committee will decide further what will happen. Om, aku mau tanya, kalau lagi turnamen, abis itu stick kita dipinjem, apa hukumnya ke aku dan apa hukumnya ke dia, Om? Suatu nanti. Wah, menarik tuh. Jo. Menarik tuh, banyak banget kejadian. Well, by definition, your club is your equipment, and so the other player shouldn't be in business with your own equipment. Am I right, Om Joner? Om Joner needs to unmute first. There we go. Sering banyak kejadian tuh Om Joner. Iya, Kita iya. sering dipanggil sama Om Joner gini. Itu kita juga pernah kejadian itu. Jadi kalau during the round itu nggak boleh dipinjam ya. During the round nggak boleh dipinjam. Terus kalau sudah selesai boleh coba bukan di round itu stipulated round boleh itu Jo. If the other player is disturbing you by taking your club or something, then that means that again that's not part of spirit of the game, and you can complain that to the committee, and the committee will decide further. Did the player hit with your club or no? Yes, hit with the club in the tournament. Oh, what happens there, Om Joner? Ya, kalau dia memakai stick orang lain, ya itu coba kita lihat lagi di buku. Saya rasa itu DQ karena dia sudah lebih dari misalnya 14 tadi sticknya, diambil stick orang lain, dipukul. Ada dua kemungkinan di situ Jo, karena practice stroke during the round, practice stroke udah melanggar, itu satu. Kedua dari sisi klubnya tadi, kalau dia meminjam stick tidak boleh DQ hukumnya. Thank you Jo. Om, kalau akunya kena apa kak? Apa enggak? Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak. Saya akan cek lagi di buku. Saya sementara ini saya bilang tidak kena penalti. Tapi ada satu kejadian seperti yang adik Ruby nih ya. Misalnya nih, ada penonton atau siapapun membuat sesuatu perbaikan. Contoh ada bola di bawah pohon dan penonton itu atau siapapun merubah, menggeser situasi itu karena ketidaktahuan oleh si orang itu. Tapi si Ruby, player itu tahu pemain itu, orang lain itu melakukan hal di luar role. Itu Ruby tidak kena penalti sepanjang tidak memberikan kesempatan ke pemain atau siapapun itu untuk melanjutkan. Kedua, advice. Ada advice dari orang, apakah itu penonton, orang tua, atau siapapun itu. Ruby itulah tadi integriti tadi, conduct. Dia harus menyetop, jangan lagi memberi advice. Kalau dia biarkan saja, karena merasa, oh ini bukan kesalahan saya, toh dia sendiri. Kalau players tahu bahwa yang dilakukan oleh pemain itu dilarang oleh rules, dia akan kena penalti. Ya, begitu, berkembang sedikit Ruby. Terima kasih Jo. Pesan buat orang tua sedikit ya. Kalau main di luar negeri itu bisa masalah. Jadi jangan biasakan memberikan coaching advice kepada anaknya. Bahkan kita kalau di Thailand mau ngasih minum anak kita itu taruh di rumput, kasih tahu KD-nya suruh ambil. Itu aja. Om Rio mungkin juga lebih tahu tuh. That is to avoid the suspicion of giving advice. That's how strict they are outside Indonesia. So better be careful with the spirit of the game because the penalty for violating spirit of the game is disqualification. Ya, di Indonesia bahkan orang tua masih saya lihat ada yang naik sampai ke green. Ah, yes, that is still happening to this day. Although we have a spectator code of conduct that I'm pretty sure no one read. None of the spectators read that
that a spectator should not enter or even step on the grass. Kalau ada yang orang tua itu masuk ke lapangannya itu, yang pemainnya itu penalti atau enggak? So, kalau misalnya orang tuanya masuk ke lapangan, terus the next step itu, karena orang tua itu kalau di turnamen kategorinya spektator, tidak di attach ini mamanya somebody atau ini papanya player A. Semua orang yang nonton turnamennya itu masuk ke kategori spektator. Nah, kalau misalnya dia masuk ke lapangan terus nontonnya dekat doang, ya itu dia bakal yang kena itu spektatornya, bukan playernya. Karena kan spektator sama player beda, nggak ada koneksinya. Tetapi kalau misalnya spektator itu memberi advice kepada player, nah itu baru ada konsekuensinya. Biasanya kalau hanya spektator yang violate tetapi nggak memberi advice, itu spektatornya dikasih warning atau spektatornya dikeluarin dari lapangan. Kalau player merasa terganggu sama spektator, misalnya ada papanya siapa atau mamanya siapa yang berisik banget kalau lagi nonton, jadi mengganggu pas kita lagi mukul. Nah, ini kan sering terjadi juga. Player punya hak untuk komplain ke panitia, oh spektator yang itu mengganggu permainan kita. Ya, itu player punya hak untuk komplain ke panitia dan panitia punya hak untuk mengeluarkan spektator itu dari lapangan. So that's what happens. Oke Jo, kita bahas ke kuis aja langsung Jo. Okay, so I think this is the actual quiz. I hope this is the actual quiz. This will be about today's topic. So make sure you are listening today. And now for the podium, we have number 3, Nikita. We will have to find out who Double P is. If you would like to come out, Double P. No, nggak benar. Oh no. Oh, we have me as a runner-up. Who is Double P? Would you like to come out? Yang pakai user ID itu PP siapa? Double P. Mungkin Pak Reza, kami bisa Tolong tolong kasih. untuk kasih sepatah dua patah kata reviewnya bagaimana atau masukan buat kita mengenai kegiatan ini. Silakan Pak Reza. Ya, terima kasih. Tentunya kawan-kawan IJG ya. Jadi luar biasa sekali hari ini. Saya berbangga hati dan juga mengapresiasi Pak Denny, Jojo, Donet, Pak Ari juga, Om Rio tidak lupa, Pak Denny tentunya, terus kawan-kawan lain yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, luar biasa sekali hari ini. Dan saya berharap dari PGDKI kita tetap bisa melakukan hal yang kayak gini, mungkin sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, karena banyak sekali sebenarnya topik-topik. Saya sendiri banyak mau nanya gitu. Ini kita bikinnya seminggu sekali nih, Pak Reza. Ya, kalau seminggu sekali tentunya lebih baik lagi. Kita sengaja fokus di topik spesifik, ya, jadi kita udah bikin 3 topik, ini topik ketiga. Jadi sengaja tadi kenapa kami batasi juga pertanyaan, itu biar spesifik to the topik aja. Betul. Karena saya yang tadi kalau boleh saya sharing sedikit, pengalaman yang benar-benar saya dapatkan hari ini itu sesuatu yang sebenarnya sangat saya perlukan dulu-dulu gitu ya. Mungkin pada zaman kita junior, mungkin ada cuma dalam keterbatasan beberapa hal yang sifatnya kalau sekarang lebih teknikal karena ada Zoom meeting, terus ada
berbagai instansi yang bisa melebur jadi satu. Kalau dulu mungkin nggak seperti ini. Nah, akibatnya juga kalau zaman kita kurang banyak paham akan spirit of competitive dan spirit tadi yang dikatakan Jojo sama Bang Joner tadi, bisa kebawa juga ke turnamen-turnamen yang levelnya lebih di atas IJG seperti Elite atau seperti Pro PGTI atau bisa ke SEA Games atau ke Asian Games. Nah, hal-hal ini yang tentunya kita kondon banget ya, kita suka banget. Jadi hal-hal ini kalau bisa dilakukan setiap minggu itu bagus dan saya yakin sih akan bisa memperluas wawasan players dan kawan-kawan juga. Saya ngelihat juga atlet-atlet di IJG ini benar-benar ingin tahunya tinggi gitu ya. Jadi baik dalam pertanyaannya dan pertanyaannya juga tadi saya monitor bukan pertanyaan ece-ece loh, itu pertanyaan yang juga saya tanyakan gitu. Dan saya yakin juga di Bang Joner juga hal-hal yang ditanyakan juga banyak kejadian juga di PGTI gitu. Jadi sekali lagi apresiasi kita dari PGI DKI buat kawan-kawan IJG dan Jojo juga yang adalah jebolan dari IJG. Mungkin tadi juga disampaikan Pak Ari ya, kita semua di sini juga jebolan-jebolan secara nggak langsung baik langsung juga dari IJG. Jadi bagaimanapun caranya ke depan kita harus selalu menancapkan panji-panji IJG lah di seluruh pelosok Nusantara. Selamat kawan-kawan dan selalu berkembang, dan tentunya kita pasti akan pegangan bersama-sama karena dunia golf ini bukan dunia yang bisa diarungi sendirian gitu ya kalau bahasa ininya, tapi kita harus bersama-sama. Mungkin itu Bang Gian, Pak Thank you Denny. Pak Reza. Thank you Pak Reza. Thank you Kak Reza. Itu Pak Reza.